السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ حکومت نے طلبہ اور والدین کے لیے ایک بڑی سہولت کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت اب آدھار کارڈ بنوانے یا اس میں تبدیلی کروانے کے لیے آدھار مراکز کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ محکمہ تعلیم نے فیصلہ کیا ہے کہ ریاست کے تمام اسکولوں میں خصوصی آدھار موبائل کیمپس لگائے جائیں گے تاکہ طلبہ کی رجسٹریشن اور اپڈیٹس اسکول کے اندر ہی مکمل ہو سکیں۔ 5 سے 15 سال کی عمر کے طلبہ کے لیے پہلی بار بائیو میٹرک اپڈیٹ بالکل مفت ہوگی، دوسری بار بائیو میٹرک اپڈیٹ کے لیے 125 روپے اور پہلے سے موجود آدھار میں دیگر تفصیلات کی تبدیلی کے لیے 75 روپے فیس مقرر کی گئی۔ اسکول میں کیمپ لگنے سے طلبہ کی پڑھائی کا حرج نہیں ہوگا اور والدین کو بھی کام سے چھٹی نہیں لینی پڑے گی۔ حکومت ہند نے ایک نئی آدھار ایپ بھی متعارف کروائی، جس کے ذریعے گھر بیٹھے کئی کام آسان ہو گئے ہیں۔ موبائل نمبر اور پتے کی تبدیلی اب ایپ کے ذریعے ممکن۔ ایک ہی ایپ میں خاندان کے 5 افراد تک کے پروفائل بنائے جا سکتے ہیں۔ آدھار ویریفیکیشن اور صرف ضروری معلومات شیئر کرنے کی سہولت بھی دی گئی۔ اساتذہ کی تنظیموں اور والدین نے حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، کیونکہ اس سے وقت اور پیسوں دونوں کی بچت ہوگی۔ شیڈول کی معلومات کے لیے والدین اپنے متعلقہ ضلع یا منڈل ایجوکیشن آفیسر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون، جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ تیلگو ریاستوں میں موسم کا مزاج بدل گیا ہے، جہاں سردی کی شدت میں کمی کے ساتھ ہی دن کے درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا۔ محکمہ موسمیات کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اب صرف صبح ہی سردی کا احساس ہوتا ہے، جبکہ سورج نکلنے کے بعد گرمی بڑھنے لگتی ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ تیلگو ریاستوں میں اس وقت شمال مشرقی اور مشرقی سمت سے ہوائیں چل رہی، جس کی وجہ سے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم کچھ مقامات پر ہلکی کوہر چھائے رہنے کی بھی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ امراوتی محکمہ موسمیات کے مرکز کے مطابق آندھرا پردیش اور یانم کے علاقوں میں ہوائیں شمال مشرقی اور مشرقی سمت سے چل رہی، جس کے زیر اثر آئندہ 3 دنوں تک شمالی و جنوبی ساحلی آندھرا اور یانم میں موسم خشک رہے گا۔ البتہ 1-2 مقامات پر کوہر پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح رائلسیما میں بھی جمعے اور ہفتے کو موسم خشک اور آئندہ 5 دنوں تک اقل ترین درجہ حرارت میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دوسری جانب حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ریاست میں نچلی سطح کی ہوائیں بنیادی طور پر جنوب مشرقی سمت سے چل رہی، جس کے باعث ہفتے تک ریاست کے تمام حصوں میں موسم خشک رہنے کا خوبی امکان۔ بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے 4 فروری کو عادل آباد کا دورہ کرتے ہوئے ایک عظیم الشان انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ جلسے کے بعد بیرسٹر اویسی نے عادل آباد میں قیام کیا اور 5 فروری کی صبح صدر مجلس نے عادل آباد کے وارڈ نمبر 32 اور 34 کا ہنگامی پیدل دورہ کرتے ہوئے گھر گھر پہنچ کر عوام سے راست ملاقات کی، ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی اور 11 فروری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں مجلس کے حق میں پتنگ کے نشان کو ووٹ دے کر مجلس امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی جعفر حسن معراج، عادل آباد مجلسی ٹاؤن صدر نذیر احمد، حیدرآباد سے آئے مجلس کے کارپوریٹرز کے علاوہ عادل آباد کے مقامی قائدین اور کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ دورے کے دوران پولیس کی جانب سے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے، جبکہ اسپیشل برانچ اور انٹیلیجنس فورس کے عہدیدار بھی تعینات تھے۔ عوام کی جانب سے بیرسٹر اسد الدین اویسی کا شال پوشی اور گل پوشی کے ذریعے پرجوش استقبال کیا گیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر مجلس نے اپنے دورے عادل آباد کی تفصیلات بیان کی۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے وکیل سوپنا کے ارکان خاندان سے ملاقات کی، جس کا قتل کیتی ریڈی پلی معین آباد منڈل رنگا ریڈی ضلع میں کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے اہل خانہ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسہ دیا اور ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے کا بھی تیقن دیا۔
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन के साथ AIMIM सदाशिवपेट के जिले सदर शेख गौस पाशा और AIMIM पार्टी के उम्मीदवारों ने डोर टू डोर म्यूनिसिपल इलेक्शन मुहिम चलाई। AIMIM कारवान MLA ने वोटरों से अपील की है कि वो अपना कीमती वोट मजलिस के हक में डालें। दोस्तों को अपने दोस्तों जहाँ भी है या वार्ड 17, 18, 5, 21, 15 ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC की खसूसी सफाई मुहिम ग्रेटर हैदराबाद के 300 वार्डों में 5वें दिन भी जारी। GHMC के एहलकार फील्ड लेवल पर खसूसी सफाई मुहिम की निगरानी करते हुए देखे गए। सड़कों के दोनों तरफ डिवाइडर्स, कर्ब्स और सेंट्रल मीडियम की सफाई पर खसूसी तवज्जो के साथ तीसरे दिन भी ड्राइव जारी रही। अहमदाबाद के मोटेरा वाक़े आसाराम के आश्रम की तकरीबन 45,000 मुरब्बा मीटर अराजी पर तवील अरसे से जारी तनाज़ा अब फैसला कुन मरहले में पहुंच गया। गुजरात हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को इस ज़मीन का कब्जा वापस लेने की इजाज़त दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद इंतज़ामिया ने आश्रम कैंपस में मौजूद गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म करने की तैयारियां तेज़ कर दी। खबर के मुताबिक इस ज़मीन का इस्तेमाल दौलत मुश्तरका खेल 2030 की तैयारियों के तहत वसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक मोटेरा में आश्रम के अहाते में तकरीबन 32 गैर कानूनी यूनिट कायम की गई थी। तहकीकात के दौरान इंतजामिया को पता चला कि ये यूनिट्स तिजारती सरगर्मियों और गैर मजाज तामीरात के लिए इस्तेमाल हो रही थी। सरकारी अराजी पर खिलाफ वर्जी और तजावुजात के इल्जामात की वजह से कलेक्टर ऑफिस की जानिब से नोटिस जारी किया गया। इसके बाद आश्रम ट्रस्ट ने इन तामीरात को कानूनी शक्ल देने के लिए इम्पैक्ट फीस के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन हुकाम ने उसे मुस्तरद कर दिया और मामला अदालत तक पहुंच गया। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस विभूवी नानावती ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए रियासती हुकूमत को ज़मीन वापस लेने की इजाज़त दी। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि तरक्याती मनसूबे की ज़रूरत और क़वाइद की खिलाफ वर्जियों के पेश नज़र हुकूमती कार्रवाई सही है। इस फैसले के बाद अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किसी भी वक्त नाजायज़ तामीरात हटाने के लिए इंहदामी कार्रवाई शुरू कर सकता है। महाराष्ट्र के अनजानी नायब वजीर आला अजीत पवार के तैयारा हादसे के बारे में ताज़ा पेशरफ्त सामने आई। हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के ब्लैक बॉक्स से मालूमात हासिल करने का अमल सरकारी तौर से शुरू कर दिया गया। मुतल्लिका एजेंसियां पूरे मामले की संजीदगी से तहकीकात कर रही और ब्लैक बॉक्स से हासिल होने वाले डेटा को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा। मालूमात के मुताबिक ब्लैक बॉक्स से अहम तकनीकी डेटा और परवाज से मुतल्लिक रिकॉर्ड को निकालने की कोशिशें जारी हैं, जो हादसे की वजह को समझने में अहम साबित होंगी। बताया जाता है कि ब्लैक बॉक्स में तैयारे की आखिरी सरगर्मियां, तकनीकी हालत, पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान हुई बातचीत समेत मुतअद्दिद अहम मालूमात मौजूद होती हैं। उन्हें मालूमात के तस्दीक क्या बुनियाद पर यह वाज़ेह हो सकेगा कि हादसा की तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या कोई और वजह थी। डेटा हासिल करने का अमल मुकम्मल होने के बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की तरफ से एक तफसीली रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस रिपोर्ट में हादसे के असबाब, वारदात और हादसे की वजूहात से मुतल्लिक वाज़ेह मालूमात सामने आने की उम्मीद है। पार्लियामेंट के बजट इजलास में एक बार फिर हंगामाराई के सबब कार्रवाई मुतासर हुई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और मुतअद्दिद मौक़े पर कार्रवाई रोकनी पड़ी। सबसे अहम पेशरफ्त ये रही कि लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर पेश की गई शुक्रिया की तहरीक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुजव्वज़ा तकरीर के बगैर ही मंजूर कर ली गई। लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, अपोजिशन अराकीन ऐवान के वसत में आकर एहतजाज करने लगे। शोर शराबे के बाइस स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी। जब ऐवान की नशस्त दोबारा शुरू हुई तो सूरत हाल में कोई खास तब्दीली नहीं आई और अपोजिशन ने एक बार फिर नारेबाजी की। इसी हंगामे के दौरान स्पीकर ने सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक को राय शुमारी के लिए पेश किया, जिसे सूती वोट के जरिए मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आज़म को इस बहस का जवाब देना था और पहले इसके लिए वक्त भी मुकर्रर किया गया था, ताहम मुसलसल हंगामे की वजह से वो ऐवान में तकरीर नहीं कर सके।
मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर आदुशी सुरंग के करीब गैस टैंकर उलटने के बाद पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल अब मुकम्मल तौर पर काबू में आ गई। रायगढ़ हाईवे पुलिस के मुताबिक टैंकर से होने वाला गैस रिसाव पूरी तरह रोक दिया गया है और हादसे का शिकार टैंकर को शाहराह से हटा दिया गया है। तकरीबन 32 घंटे तक बंद रहने वाली मुंबई की जानिब जाने वाली लेन को भी खोल दिया गया, जिसके बाद ट्रैफिक की आमद व रफ्त मामूल के मुताबिक शुरू हो गई। रायगढ़ खत्ते की हाईवे सेफ्टी टीम के पुलिस सुपरिटेंडेंट की जानिब से जारी किए गए प्रेस नोट में पूरे वाक़े की तफसील दी गई। प्रेस नोट के मुताबिक 3 फरवरी की शाम तकरीबन 5 बजे यशवंतराव चौहान मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर किलोमीटर 41 के मुकाम पर आदुशी सुरंग के करीब मुंबई की समत जा रहा हाइपर वेपिलन गैस से भरा एक टैंकर उलट गया था। हादसे के फौरन बाद टैंकर से आतिशगीर प्रोपेलियन गैस का अखराज शुरू हो गया, जिससे मुसाफिरों की सलामती को संगीन खतरा लाहक हो गया। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए एहतियाती तौर पर एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक फौरी तौर पर बंद कर दी गई थी। हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को कम से कम दुश्वारी हो, इसके लिए वाक़े से मुतल्लिक़ मालूमात मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए मुसलसल जारी की जाती रही। हादसे के बाद हाईवे पुलिस, रायगढ़ जिले पुलिस, फायर ब्रिगेड, कौमी आफात रद्दमल फोर्स, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हेल्प फाउंडेशन और केमियाई माहिरीन की टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गईं। मुंबई यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ के लिए मुनक़दा एक इजलास में मुमताज़ अदाकार और दानिश्वर नसीरुद्दीन शाह की शिरकत को आखिरी वक्त में मनसूख किए जाने का मामला सुर्खियों में है। तालीमी और अदबी हलक़ों में ये मामला मौज़ूए बहस बना हुआ है। मुंबई यूनिवर्सिटी के कालिना कैंपस में उर्दू जलसे के नाम से मुनक़िद 2 रोज़ा प्रोग्राम के एक सेशन में नसीरुद्दीन शाह को मदऊ किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर प्रोग्राम से चंद घंटे कबल ही उन्हें इतला दी गई कि उनकी नशस्त मनसूख कर दी गई है और उन्हें शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला दिया, ताहम इस बात की वाज़ेह वजाहत नहीं की गई कि कौन से खतरात का सामना था। इब्तदाई तौर पर एक सरकारी एहलकार ने मीडिया से ये दावा भी किया कि नसीरुद्दीन शाह ने खुद शिरकत से इनकार किया, लेकिन बाद में अदाकार ने उसे झूठ करार देते हुए कहा कि उन्हें मनसूखी के बारे में प्रोग्राम शुरू होने के चंद घंटे कबल बताया गया और उन्हें कोई वजह नहीं बताई गई। नसीरुद्दीन शाह ने इससे पहले प्रोग्राम के लिए एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने जलसे में शिरकत का ऐलान किया था, जिससे जाहिर होता है कि वो खुद शिरकत के हक में थे। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया या मुतल्लिक़ा शरीक तंजीम की जानिब से ताहाल इस फैसले पर कोई बाकायदा वजाहत जारी नहीं की गई, जिसके बाइस इस वाक़े ने अदबी और फ़िक्री आज़ादी के मौजू पर सवालात को जन्म दिया। इस फैसले के बाद इजलास में शरीक असातिज़ा और अदबी शख्सियात की जानिब से इजहार तशवीश किया गया। अमेरिका की मारूफ अखबार कंपनी द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने तकरीबन 1/3 अमले को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया, जिसकी वजह से उसके न्यूज़ रूम को एक और बड़ा झटका लगा और कंपनी की बैनुल अक़वामी कवरेज में भी नुमायां तौर पर काफ़ी कमी आई। वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से बड़े पैमाने पर मुलाजमीन को फारिग किए जाने से सहाफ़ियों में तशवीश और मायूसी फैल गई। इस मौके पर कई सहाफ़ियों ने कहा कि इदारे के इस इक़दाम से आलमी ख़बरों को कवरेज कमज़ोर हो गई, जबकि आलमी बहरान में मुसलसल इजाफा हो रहा। खारिजा उमूर के सीनियर कॉलम निगार ईशान थरूर ने जो बरतरफ किए जाने वालों में शामिल थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि मुझे आज वॉशिंगटन पोस्ट से निकाल दिया गया। साथ ही ज़्यादातर बैनुल अक़वामी अमले और बहुत से दूसरे शानदार साथी भी मुतासिर हुए हैं। मुझे अपने न्यूज़ रूम और ख़ास तौर पर उन शानदार सहाफ़ियों की तरफ से बहुत दुख हुआ जिन्होंने पोस्ट के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर काम किया। एडिटर्स और नामानिगार जो गुज़िश्ता तकरीबन 12 बरसों से मेरे साथ ही रहे। थरो ने बताया कि उन्होंने जनवरी 2017 में वर्ल्ड व्यू कॉलम शुरू किया था ताकि क़ाराइन को दुनिया और अमेरिका के किरदार को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिले। उन्होंने इस बात पर इज़हार तशक्कुर किया कि उनके कॉलम को गुज़िश्ता बरसों में निस्फ मिलियन वफादार सारफीन पढ़ रहे। बैनुल अक़वामी अमले की तरफ बरतरफी का असर बहुत बड़ा है। ऐवान फ़ैगान बॉम ने बताया कि अखबार ने अपने एशिया एडिटर, नई दिल्ली ब्यूरो चीफ, सिडनी ब्यूरो चीफ, काहिरा ब्यूरो चीफ, पूरे मशरिक़ वसत की रिपोर्टिंग टीम, चीन, ईरान, तुर्किया के नामानिगारों और कई दीगर अमले के अरकान को फारिग कर दिया।
غزہ کی پٹی میں اسرائیلی گولہ اور فضائی حملوں میں کم از کم 24 افراد جاں بحق ہو گئے۔ طبی حکام کے مطابق اکتوبر میں نافذ ہونے والی جنگ بندی کے بعد یہ سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا۔ اسپتالوں میں لاشوں اور زخمیوں کی آمد نے ایک بار پھر خطے کی بگڑتی صورتحال کو نمایاں کر دیا۔ جاں بحق افراد میں کئی بچے بھی شامل ہیں، جن میں ایک 11 سالہ بچی کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی۔ غزہ شہر کے طفا اور زیتون علاقوں میں شدید گولہ باری سے کم از کم 14 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مقامی ذرائع کے مطابق متعدد رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا گیا، جس سے عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ جنوبی علاقے خان یونس کے قریب خیزان اور بورشوان میں بے گھر خاندانوں کے خیموں پر حملے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسی طرح المواسی کے ساحلی خیمہ کیمپ پر فضائی حملے میں 2 افراد مارے گئے، جن میں فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے امدادی کارکن حسین حسن حسین السمیری بھی شامل ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بدستور جاری ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی۔ اس دوران ایران کی اسلامک ریولیوشنری گارڈز کارپس IRGC نے ایک نئے زیر زمین میزائل بیس کی نقاب کشائی کی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے اس تنصیب کو میزائل سٹی قرار دیا ہے، جہاں جدید ہتھیاروں سے لیس طویل سرنگیں موجود ہیں۔ نیوز ایجنسی نے ایران کی نیم سرکاری فارس نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ میزائل بیس کی نقاب کشائی ایرانی دفاع افواج کے چیف آف سٹاف عبدالرحیم موسوی اور IRGC ایئر اسپیس ڈویژن کے کمانڈر سعید ماجد موسوی دورے پر پہنچے تھے۔ اس دوران ہی میزائل بیس کی نقاب کشائی کی گئی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اعلیٰ افسران کے دورے کے دوران IRGC کی میزائل یونٹوں کی صلاحیتوں اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایران کی سیکیورٹی فورسز کے سینئر کمانڈروں کو اسٹریٹجک یونٹس کی پیش رفت اور موجودہ تیاریوں کے بارے میں تفصیل سے واقف کروایا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।